الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہمیں آج پڑھنا ہے ادھر سے التدریب سے، یعنی کہ ایکسرسائز نمبر 3. ٹھیک ہے، تبادل السؤال والجواب. آپ کریے ایکسچینج سوال جواب کو مع زميلك with your colleague with your classmate کما فی المثال جیسے کہ مثال کے اندر ہے. المثال جو ایگزامپل ہے، من هذا who is this، یہ کون ہے. دیکھیے اگر مجھے بولنا ہوگا یہ کیا ہے، what is this. ٹھیک ہے، what is this، تو ہم بولیں گے ما هذا. ما کا مطلب ہوتا ہے what، اور هذا کا مطلب ہوتا ہے this. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ما ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں عربی گرامر کے اندر، اس کے ساتھ جو غیر عاقل ہوگا کیا ہوگا، غیر عاقل. یعنی کہ غیر کا مطلب ہوتا ہے نان، ہے نا، نان. ہم بولتے ہیں غیر اللہ ہو گیا، ادر دین اللہ، اللہ کے بغیر جو ہوگا، ہے نا. یا نان، نان اللہ، جو اللہ نہیں ہوگا. تو غیر عاقل کا مطلب ہوتا ہے نان عاقل، نان ریشنل، اس کے پاس عقل نہیں ہوگی. تو وہاں پہ ہم اس میں کیا کریں گے، ماں. اگر ہم بولیں گے من ہذا، یہ کون ہے، کون، تو مطلب ہوتا ہے یہ عاقل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے جو ریشنل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، ریشنل ہوتا ہے، جو عقل والا ہوتا ہے. اس ٹائم ہم بولتے ہیں من هذا who is this. اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم مطلب بولتے کرسی کو بولیں گے یہ کون کرسی ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، انسان کو بولتے ہیں یہ کون ہے، تو ریشنل بینگس کو بولتے ہیں کون. اب ریشنل بینگس میں کون آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آ ہی جاتا ہے پہلے، سورس آف ریشنلٹی وہی ہے. اور فرشتے اس میں آ جاتے ہیں، اینجلس، شیاطین، ڈیمنس آ جاتے ہیں، انسان ہیومنس آ جاتے ہیں، اور کیا آ جاتے ہیں اس میں، بس. اب جو پلانٹس ہے، اینیملس ہے، نان لیونگ تھنگس ہے، وہ کیا ہوتے ہیں سارے، غیر عاقل، نان ریشنل. آپ بولیں گے کتا، کتا بھی عقل مند ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، اس کو نہیں بولتے، لیکن وہ بھی ہوتی ہے ریشنلٹی، لیکن ان کے پاس ہوتی ہے ریشنلٹی، لیکن ان کے پاس ایبسٹریکٹ تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ایبسٹریکٹ ریشنلٹی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ وہ نہیں سوچتا ہے، سوچے گا کہ آخرت ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ ٹینشن لے گا ہی نہیں. والے کتا، بلی، کیٹل، چار بھائی. اس لیے بولتے نا ذرا ان کو جو نہیں کرتے غور زمین و آسمان کی کریشن پہ، کہ دیر مسٹ بی پرپز، پرپزفل کریشن، مطلب کریشن کا ایک پرپز ہونا چاہیے. نائلزم کیا بولتا ہے کہ دیر از نو پرپز آف کریشن. نائلزم نا، ایتھیزم کی مانی ایتھیزم کے حساب سے، جو ایتھیزم جو تقاضا کرتا ہے نائلزم. تو مسئلہ ہے کہ وہ سب کیا کیٹلس، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہی ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے. وہ سوچتے نہیں ہے کہ دیر شوڈ بی اے پرپز، دیر شوڈ بی، دیر مسٹ بی اے پرپز. There must be a purpose of life. Otherwise, life will be absurd. Life will be meaningless. There will be no meaning of living the life. ہے نا، کیا میں کیوں آ گیا یہاں پہ، اگر ایسے سوچیں گے تو. اس لیے کتے بھی ہوتے ہیں عقل مند، لیکن یہاں پہ ان کو عقل مند نہیں مانتے، کیونکہ یہاں مراد کیا عقل سے، عقل. عقل کس کو بولتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی. اس میں آیت ہے عقل والوں کے لیے. الفاظ لفظ آ گیا ہے اولی النہی، کیا آ گیا، ہم لکھیں گے یہاں پہ. اور نوحا کا مطلب ہوتا ہے، نوحا بن گیا نہی سے، یعنی کہ روکنا. یعنی کہ عقل ہی روکتی ہے انسان کو برے چیزوں سے. اگر آپ کے پاس عقل ہوگی تو آپ برے چیزوں سے بچ جائیں گے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عقل مند، میں بتا کس کو بولتا ہوں، میں نے سوچا ہے زندگی میں، عقل مند وہ ہوتا ہے جس کو اپنے جذبات پہ قابو کرنا آ جائے گا. کیونکہ جس کے ایموشنز اس کے ریشنلٹی کو کلاؤڈ نہیں کرتے ہوں گے، اس کا دماغ ایموشن سے، یعنی کہ وہ اپنی ہارٹ کو کنٹرول کر پاتا ہوگا. غصہ غصہ جو آتا ہے نا، جو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ اس کو کنٹرول کر پاتا ہوگا، وہ روک پاتا ہوگا اپنے آپ کو، اس کو بولتے ہیں عقل مند. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی عقل مند وہ ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول ہوتا ہے اپنے آپ پہ. ہم بولتے ہیں نا عقل، یہ اقال سے بن گیا. اقال کس کو بولتے ہیں، لگاتے ہیں نا عرب وہ سر کو ایسے گول کو رومال جیسی، رومال نہیں، رومال لگا دی، پھر لگاتے ہیں اوپر سے کچھ گول جیسا چیز تاکہ وہ رومال پھنس جائے، اس کو بولتے ہیں اقال. ایک عقل بولتے ہیں اسے بند کرنے کو، جو انسان کو بند کر دیتی ہے. کیا مطلب بند کر دیتی ہے، ریسٹرکٹ کر دیتی ہے. انسان وہ چیزیں کرتا ہی نہیں ہے جو بے فائدہ ہوتی ہے، جو فضول ہوتی ہے. سیلف کنٹرول ہوتی ہے عقل میرے حساب سے، اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا، ایموشنل ریگولیشن ہونا، ایموشنل میچورٹی ہونا، اس کو بولتے ہیں عقل. تو تبادل السؤال والجواب، اب میں کہاں پہنچے خدا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تبادل السؤال والجواب، آپ کریے ایکسچینج سوال جواب کو مع زميلك with your colleague كما في المثال، جیسے کہ مثال کے اندر ہے. من هذا who is this، یہ کون ہے. هذا والدي عدنان، this is my father عدنان صاحب. هو مهندس، he is an engineer، وہ ایک مہندس ہے. مہندس کا مطلب ہوتا ہے انجینئر. ٹھیک ہے، انجینئر.
والد عدنان مهندس. اس यहाँ पे लिखे तीन लफ्ज, हम कैसे बनाएंगे? هذا والدي, this is my father عدنان, his name is عدنان, هو مهندس, he is an engineer. ज़रा बताइए शाबाश. शायद मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ जाएगी क्योंकि मुझे इसको करना पड़ेगा रिफ्रेश, लैपटॉप को आवाज़ नहीं आ रही है इस टाइम. नहीं आ गया आगे. हाँ अब्दुल रहमान साहब आप बताइए, दिस इज़ माई चचा उमर एंड ही इज़ अ टीचर. दिस इज़ माई पैटर्नल अंकल उमर एंड ही इज़ अ टीचर. इतना बताइए आप, या जो बाज़िल है वो कहेंगे. शाबाश. पहले बताइए आप, अब्दुल रहमान साहब बताएंगे पहले. आप बताइए दिस इज़ माई चचा उमर एंड ही इज़ अ टीचर. शाबाश. आप बोल रहे, या मैं नहीं सुन रहा हूँ शायद? अगर आप बोल रहे और मैं नहीं सुन रहा हूँ तो आप चैट में बोलिए मुझे. ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं आवाज़ आ रही है आपकी? आप बोल रहे कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा ज़रा आप बताइए शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, होगी होगी. अच्छा मुझे बोलना है, दिस इज़ माई ग्रैंड फादर सालिम एंड ही इज़ अ डॉक्टर. कैसे बोलेंगे? अच्छा आप बोल रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही पढ़ेंगे. मैं मुझे बोलना होगा, दिस इज़ माई ग्रैंड फादर सालिम एंड ही इज़ अ डॉक्टर. तो मैं कहूँगा हादा जद्दी, पहले यहाँ बोलेंगे. दिस इज़ माई अंकल उमर एंड ही इज़ अ टीचर. हम बोलेंगे हादा अम्मी, अम्मी याद लगाएंगे, माई. This is my uncle, Umar. His name is Umar. हुआ मुदर्रिस and he is a teacher. अगर मुझे बोलना होगा this is my grandfather Salim and he is a doctor, तो मैं कहूँगा هذا جدي, this is my, शाबाश, सालिम हुआ तबीब. बिल्कुल सही. मुझे बोलना होगा this is my brother Saleh and he is a student, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा هذا أخي, أخي, this is my brother صالح, صالح وهو طبيب and he is a doctor, sorry طالب and he is a student. This is my friend Ali and he is a teacher. هذا صديقي, صديق plus يا, my friend. هذا صديقي, this is my friend Ali, Ali وهو معلم and he is a teacher, an instructor. उसके बाद हवल, मैं हवल में रहता हूँ, ठीक है. हवल का मतलब क्या होता है? हवल बोलते हैं अरबी में चेंज करने को. तो हवल आप चेंज करिए, फ़ेल अमर है, क्या है? फ़ेल अमर, यानी कि इम्पेरेटिव वर्ब, हुक्म दे रहे हैं हम. हवल आप चेंज करिए, कमा फिल मिसाल, जैसे कि मिसाल के अंदर दिया गया है वैसे ही आप चेंज करिए. आप चेंज करिए उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमें ये समझाएगा, उसी पैटर्न में. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अल मिसाल एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे. बोल रहे हादा वालिदी, दिस इज़ माई वालिद साहब. हादा वालिदी. अदनान, अदनान. हादा वालिदु हु एंड दिस इज़ हिज फादर. मैंने आपसे कहा था इस हु का मतलब नहीं होता है ही, इसका मतलब होता है हिज. ठीक है. हु का मतलब क्या होता है? हिज, उसका. मुझे खून आ गया, मैंने कुछ किया गलती से. मैंने क्या किया था? शायद मैंने, अच्छा मुझे कट गया था हाथ वहाँ नीचे. अच्छा هذا والدي عدنان, this is my father عدنان. هذا والده عدنان, this is his father. देखिए هذا والدي, this is my father. هذا والده, this is his father عدنان. ठीक है. तो ऐसे बनाना है. अगर मुझे बोलना होगा this is my mother, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? هذا والدتي, वालिदी नहीं, वालिदती, تا और या. खदीजा, हादा वालिदती खदीजा. अगर मुझे बोलना होगा दिस इज हिज मदर खदीजा, तो क्या बोलूंगा मैं? हा, हादा का आएगा, हादी आएगा ना, ये ना मोहनस. देखिए मैं बोलूंगा हादी वालिदती खदीजा, दिस इज माई मदर खदीजा. दिस इज हिज मदर खदीजा. कैसे बोलेंगे? हादी वालिदती, हु नहीं आता है फिर अब ही आ जाएगा, ठीक है. ऐसे ही पढ़ते ना, अलैहि पढ़ते, वहां पे हु को ही बन जाता है. तो हम बोलेंगे هذه والدته, this is his mother खदीजा. वो कौन है? खदीजा. अगर मुझे बोलना होगा दिस इज माई सिस्टर सलमा, तो मैं कहूँगा هذه أختي सलमा. अगर मुझे बोलना होगा दिस इज हिज सिस्टर सलमा, तो मैं कहूँगा هذه أخته सलमा. अगर मुझे बोलना होगा दिस इज़ माई अंकल उस्मान, हादा अम्मी उस्मान, मुझे बोलना है दिस इज़ हिज अंकल उस्मान, तो मैं कहूँगा हादा अम्मुहु उस्मान.
اگر مجھے بولنا ہوگا دس از مائی سن علی، میں کہوں گا ہذا ابنی علی. مجھے بولنا ہے دس از ہز سن علی، تو ہم بولیں گے هذا ابنہ علی یا هذا ابنہ علی. اگر ملائیں گے، ہم نے کہا تھا کہ جو ابن ہوتا ہے اور جو اسمن ہوتا ہے اور جو الف لام کا الف ہوتا ہے، جو دا ڈیفینٹ آرٹیکل کا الف ہوتا ہے، ان کو بولتے ہیں حمزۃ الوصل. ان کو آرٹیکولیٹ کبھی کبھی نہیں کیا جاتا ہے جب ہم یہی اسپیلنگ ہے وصل، حمزۃ الوصل، کیا کہوں مسل وصل، ٹھیک ہے، تو الوصل الف لام واو سے. تو مجھے بولنا ہوگا دس از مائی سن علی هذا ابنی علی یا هذا ابنی علی، دس از ہز سن علی هذا ابنہ علی، دس از ہز سن علی. مجھے بولنا ہوگا دس از مائی جو ہے یہ بوا پوفی نا پوفی، دس از مائی پوفی عائشہ. هذه، اب هذا نہیں آ جائے گا، اب هذه آ جائے گا کیونکہ عورت ہے. هذه عمتي عائشہ، this is my paternal aunt سوری عائشہ، شاباش. میں خود کو شاباش بول رہا ہوں. هذه عمتي عائشة. This is my my بوا عائشة. اچھا this is his بوا عائشة. شباش. هذه عمته. This is his عمة، his بوا عائشة. مجھے بولا ہے this is my friend أحمد، هذا صديقي أحمد. This is his friend أحمد، هذا صديقه أحمد. اب دیکھیں کتنا آسان ہے. اب یہ بولے ملخص الترکیب. ملخص مطلب ہوتا ہے تلخیص. جیسے کتاب بھی لکھی ہے ایک نا، شیخ صالح ابن عبداللہ شیخ صالح الفوزان نے کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید کا شرح لکھا ہے اس نے. کتاب التوحید کا سب سے بیسٹ شرح عربی زبان میں، اس کا نام ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید. الملخص یعنی کہ سمرائزڈ ورژن فی شرح کتاب التوحید. کتاب التوحید جو محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ہے، اس کا تلخیص. ٹھیک ہے، تو ملخص التراکیب ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے الاسرہ کا مطلب ہوتا ہے فیملی. کیا ہوتا ہے؟ فیملی. الدرس الفورٹین، فورٹین کو بولتے ہیں الرابع عشر. الوحدۃ الثانی، اب میں نہیں بولتا ہوں ٹو، میں بولتا ہوں ثانی. میں سوچتا ہوں کسی حد تک آپ کو سب کانشیس مائنڈ میں یاد رہے گا، اگر کانشیس مائنڈ میں یاد نہیں رہتا ہے. لیکن سچ میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا ہے، میں ایکسپیرینس کے ساتھ بولتا ہوں. کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے ٹیچر کے پاس، انسان سوچتا ہے میں سمجھ نہیں آ رہا ہے، اتنا تیز پڑھا رہا ہے، خود کو آتا ہے مجھے آتا ہی نہیں ہے، کتنا دماغ میں رہے گا. لیکن سب کانشیسلی وہ یاد رہا ہوتا ہے. سچ میں جب میں ہوتا ہوں کالج میں افسر پڑھا رہا ہوتا ہے، پھر میں بولتا ہوں کتنا تیز بول رہا ہے خدا رحم، کیونکہ اس کو ہوتا ہے فیملیئر ہو گیا، وہ یوزڈ ہو گیا ہوتا ہے اپنی پڑھانے کے ساتھ ساتھ. پھر جب میں گھر آتا ہوں، میں پڑھتا ہوں پھر گھر میں خود کتاب سے یا نوٹس ووٹ سے. تب میں سوچتا ہوں اچھا ٹھیک، اس نے جو یہ والی بات بولی تھی اس ٹائم پہ، مجھے سب کانشیس مائنڈ یہ بات تھی. تو ایسا ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں پاور آف سب کانشیس مائنڈ، ہے نا، جو کتاب لکھی ہے اس نے. ایک بات ہے کہ جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں نا، ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ 90% سب کانشیس مائنڈ سے ہو جاتے ہیں، 10% کانشیس مائنڈ سے ہو جاتے ہیں. تو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرنا چاہیے انسان کو. جس کو سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرنا آ گیا، وہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتا ہے. جس کو اپنا دماغ ٹھیک رکھنا آ گیا تو وہ صحیح رہتا ہے. اس کے بعد سگمنڈ فرائڈ، ہاں جو سگمنڈ فرائڈ نے جو کتاب لکھی ہے، جو کہ بادشاہ بنانا چاہتا ہے سائیکالوجی میں. این المعطف، کہاں پہ ہے جیکٹ. این النظارہ، کہاں پہ اسپیکٹیکل. این السعید، کہاں پہ سعید. این السعیدہ، کہاں پہ سعیدہ. کتنا آسان بن گیا ایسے. اچھا من ہادی، ہو از دس. من هذه who is this feminine. من أنت who are you o male. من أنت who are you o female. من هو who is he. من هي who is she. هو يتوضأ he is doing the wudu، وہ وضو کر رہا ہے. هو يصلي وہ نماز پڑھ رہا ہے. هو يقرأ وہ پڑھ رہا ہے. هي تتوضأ، اب دیکھیں یہاں پہ يتوضأ تھا، یہاں پہ تتوضأ آ رہا ہے کیونکہ یہ فیمینائن ہے. هي she is performing the wudu. هي تصلي she is performing the namaz the prayer. هي تقرأ she is reading وہ پڑھ رہی ہے نا. آسان. یہاں تھا يقرأ، یہاں گیا تقرأ. یہاں تھا يصلي، یہاں گیا تسلی. وہاں تھا يتوضأ، یہاں پہ گیا تتوضأ. ایک چیز کرنا چاہیے جب احادیث پڑھتے ہوں گے نا آپ، میں نے ایسے بہت عربی سیکھا تھا. جب احادیث پڑھتے ہیں نا تو پڑھنا چاہیے احادیث کا عربی میں ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے، ساتھ میں ٹرانسلیشن. پھر سوچا چاہے اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، ایسے اتنا سیکھتے ہیں خدا رحم. اچھا سعید فی المسجد، سعید مسجد میں ہے. سعید فی المصلی، سعید جو مصلی میں. سعید فی الغرفۃ کمرے میں. سعید فی الحمام حمام میں. ایسی بنا سعیدہ کے بارے میں. هذا هو المعطف، یہ رہا جیکٹ. هذا هو المسجد، یہ رہی مسجد. هذا هو المصلی، یہ آپ کو آئے گا. پڑھا تھا اللہ اکبر، یہ بھی آپ کو آ جائے گا. اور یہ بھی پڑھا ہے آپ نے، آپ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہوم ورک.
दिस इज ऑल होमवर्क होमवर्क होमवर्क, सारा पढ़ने को नहीं, कुछ है ही नहीं, होमवर्क किसको बोलेंगे। अल उसरा, अल असवात जमाए सौत, उनका सौत बोलते हैं अरबी में इसको, वॉइस को। मेरा एक दोस्त है हमजा, बोलता है हमेशा नो सौत सफ़ीर बुलबुली हैयजक कल बिस्समरी। ना वो किसने पढ़ा है, वो असली अरबी शायरी है वो। सौत सफ़ीर बुलबुली, सौत सफ़ीर, सफ़ीर की आवाज़, तो सौत होता है क्या, आवाज़। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। गधा मतलब ऐसा करता है अपना जो, जब गधा क्या बोलते बदकता है ना, जब गधा बदकता है, वो ऐसा बदकता है ऐसे, हाँ नहीं, वो बड़े बदकता है। तो बड़ी आवाज़ अननेसेसरी नहीं निकालनी चाहिए। एक अच्छे से बात करनी चाहिए, लो टोन में, उतनी लो टोन में कि लोग सुनेंगे ही नहीं, अच्छी खासे टोन में। क्योंकि आप उनके बारे में आ गया ना कि इहमर्रत आईना हो, उनकी आंखें रेड हो जाती थी खुतबे के दौरान, और वह आला सौत, उनकी आवाज़ हो जाती थी बुलंद। तो वहाँ पे वैसे ही करना है, अगर आप किसी को खिताब कर रहे हैं, आप जुमा खुतबा पढ़ेंगे, मौलवी साहब आए कैसे, अस्सलाम वालेकुम, आज दर्स पढ़ेंगे, वो लगता है ना बोरिंग। देखिए अगर मौलवी साहब पढ़ेगा इस दर्स, इन्ना वो लगता है दर्स दे रहा है, वहाँ उसको जलाल दिखाना है अपनी, गुस्सा दिखाना है, गुस्सा भी नहीं मतलब उसको देना है सीरियस वहाँ पे। मुझे ऑलरेडी आवाज़ कमज़ोर है, जब मैं खुदा पढ़ता हूँ मुझे बोलते हैं मुख्तदी तशीन आवाज़ ही नहीं आ रहा, मुझे निकलती ही नहीं बड़ी आवाज़। मैं चिल्ला रहा होता हूँ वहाँ, बड़ी आवाज़ निकलती ही नहीं है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ी आवाज़ हो जाए मेरी, लेकिन वहाँ पे बड़ी ही आवाज़ निकलनी चाहिए। वरना आप के जो मामूल था वो आहिस्ता बात करते थे। हदीस में आ गया कान कलाम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन फसलन वादिहन यफहमुहु कुल्लु मन समिअहु। या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते थे वो बिल्कुल काट के कलाम करते थे, किसकी बात समझ नहीं आती क्यों, वो कहते हैं मर्ज बातों को, वर्ड को वर्ड्स में घुसा लेता होता है ऐसे। मसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे वो काट के बात करते थे, एक लफ्ज़ अलग, एक लफ्ज़ अलग, एक लफ्ज़ अलग। बल्कि कुछ सहाबी बोलते हैं कि हम लफ्ज़ गिन पाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फसलन बोलते उसकी, फसलन काट के बात करते थे। वादिहन, जब आप काट के बात करेंगे विद पॉजेस, अप्रोप्रिएट पॉज जहाँ पे देना है वहाँ पे पॉज सीख जाएंगे, तो उससे क्या होता है, उससे आवाज़ उसमें वजाहत आ जाती है कलाम में। यफ़हमुहु कुल्लु मन समिअहु, और हर सुनने वाला समझता है। कुछ लोग समझ पाते हैं तेज़ बात, जो खुद तेज़ बात करते हैं। जो लोग आहिस्ता बात करते हैं वो तेज़ बात समझ नहीं पाते। जैसे हम करते हैं भाई तेज़ बात, हमारी बात समझ नहीं पाते सारे। ऐसा होता है, लेकिन हम समझ पाते हैं अपनी बातें क्योंकि हम तेज़ ही बात करते हैं। अल असवात अल असवाई अल असवात यानी कि द वॉइसेस, वफ़हमुल मसमूअ, और आपको समझना है वो चीज़ जो हम सुनेंगे उसको बोलते हैं मसमूअ। क्या बोलते हैं, मसमूअ, समथिंग दैट इज़ बीइंग हर्ड, जो हम जो सुना जाता है, मसमूअ। अच्छा हम चीज़ करेंगे, आपको आता होगा वैसे, फ़ाइल और मफूल बनाएंगे हम बहुत सारे। कातिब और मकतूब, कातिब लिखने वाला, मकतूब जिस पे लिखा जाएगा, या जो लिखा गया, रिटन, मकतूब रिटन। आलिम और मालूम, जाहिल और मजहूल, ऐसे बनाना है इसको, वो आता ही है। खादिम और मखदूम, ठीक है। वालिम और मजलूम, जिस पे जुल्म हो जाएगा। आकिल खाने वाला, और माकूल जो खाया जाएगा, आकिल आइन से, आकिल अक्लमंद, माकूल जो चीज़ अकल में आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं फाइल नहीं कि सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं मफऊल यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता होगा। अव्वलन बोले फसली, अल अस्वात के बारे में हम देखेंगे। इस्मा वाइद, आप सुनिए और आप रिपीट करिए, मैं पढ़ूंगा। उमर, उमर क्या होता है, उमर एक नाम है। अम्मार, अम्मार क्या है, अम्मार भी एक नाम है। ऐसे ही अलैकुम, अलैकुम भी क्या है, अलैकुम, अलैकुम का मतलब होता है ऑन यू ऑल, तुम सब पर, अला हो गया ऑन, और कुम हो गया यू ऑल, तो अलैकुम का मतलब होता है यू ऑल। मेरा नेट खत्म हो गया, क्लासेस चल रहे हैं फिर भी पता ही नहीं, शायद क्लास बंद हो सकता है। अच्छा अब्दुल्ला, कैसे चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्लास कैसे हो रहा है, आपको आवाज आ रही है मेरी। मैं टू जी नेट पे चल रहा है ये क्लास, नेट ही खत्म हो गया सारा, फिर भी क्लास चल रहा है पता नहीं कैसे। कि कैसे पॉसिबल है क्लास चल रही है, अच्छा फिर शायद शेयर स्क्रीन नहीं कर पाएंगे हम। मुझे तौर पे क्लास चल रहा है इस टाइम पे। और चल रहा है, हमें क्या करना है।
اچھا اس کے بعد ہم بول رہے تھے، ہم یہاں پہنچے تھے، علیکم کا مطلب ہوتا ہے آن یو آل، تم سب پر، علیکم السلام علیکم، تم سب پہ سلامتی ہو۔ عبد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور العباس بھی نام ہے، ہو اس کا چچا، ہز انکل، سعد بھی ایک نام ہے، اصل یہ پڑھ یہاں پہ تھے ہم۔ اچھا، استمع واعد، آپ غور سے سنیے اور آپ رپیٹ کریے، یہ ہمیں بول رہا ہے استمع واعد، آپ غور سے سنیے اور آپ رپیٹ کریے۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم، علیم بذات صدور، دلوں میں جو بید ہوتے ہیں ان تک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بولتے ہیں علیم ہوتا ہے پینفل، ہے نا؟ عذاب علیم، پینفل عذاب۔ اگر ہم پڑھیں گے نا عذاب علیم، مطلب وہ کیا؟ جاننے والا عذاب، لیکن وہ کتنا غلط ترجمہ ہو جائے گا۔ تو سوچیے آئین اور الف سے کتنا فرق ہوتا ہے؟ آئین کی آواز نکلتی ہے وسط حلق سے، مڈل آف تھروٹ سے، اور الف کی آواز نکلتی ہے منہ سے ڈائریکٹلی، خود سمجھیے آپ، وہی دکھا رہا ہے۔ اگر ہم بولیں گے یعمر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ تعالیٰ کی مساجد کو وہ تعمیر کرتے ہیں، یعمر، تعمیر کرنا، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یأمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم بقرہ، گائے کو ذبح کرو، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو پکارے گی خیر کی اور۔ یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جو مومن مرد ہے اور جو مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء، الائز ہے، سپورٹرز ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے سپورٹرز ہے وہ ایک دوسرے کے؟ اولیاء ہے، یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں اچھی چیزوں کا، وہ ینہون عن المنکر، وہ روکتے ہیں برے چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ تو یأمر کا مطلب ہوتا ہے امر دینا، حکم دینا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک تو برے کاموں کا اور فحش کاموں کا، obscene کاموں کا، ٹھیک ہے؟ ولگار کاموں کا، obscene کاموں کا، بے حیائی کا، فحاشی کا۔ جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جا کا مطلب ہوتا ہے وہ بھوکا ہوا، ہی became hungry، کیونکہ جو بولتے کس کو؟ بھوک کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لا یسمن ولا یغنی من جوع، جب جہنمی کانٹے کھائیں گے نہ اسے موٹے ہو جائیں گے اور نہ ان کو بھوک ختم ہو جائے گی اس سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، تو جوع کا مطلب ہوتا ہے بھوک، اور جاء مطلب ہو گیا اس کو بھوک لگی۔ اور آپ سوچئے جاء عین سے، اور جاء کا مطلب ہو گیا وہ آ گیا، ہی ارائیوڈ۔ اب خود سوچئے فرق کتنا ہو جاتا ہے، اندازہ کریے الف عین سے کتنا فرق ہو جاتا ہے، وہی سمجھا رہے ہیں یہاں پہ۔ جا مطلب کہ ہی ارائٹ، یہ سارے الفاظ قرآن میں آ جاتے ہیں، سارے کے سارے۔ اچھا عتت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، مجھے برا پتا نہیں، میں دیکھ سکتا ہوں ایک منٹ۔ عتت، ڈکٹ باکس آ جاتی ہے اچھی ڈکشنری، یا ڈکٹ باکس اس پہ فون پہ، یا وہ المعانی وانی وہ سب۔ عتت مطلب ہوتا ہے وہی نافرمانی کرنا، ہے نا؟ فعتت عن امر ربها، اس قرآن میں آ گیا۔ عتت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، میں دیکھتا ہوں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں اس کے بارے میں کہ عتت یعنی تمردت وتجاوزت الحد فی الطغیان، ہے نا؟ حد تجاوز کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی، کچھ لمٹس رکھی، ان سے ان کو ایکسیڈ کرنا، ٹرانسگریس کو بولتے ہیں، ٹرانسگریشن کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عتت، کیا بولتے ہیں اس کو؟ عتت، یہ آپ کو پتہ ہی تھی ویسے، یعنی کہ نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد اب عتت کیا ہوتا ہے؟ الف سے یا حمزہ سے بولیں گے، عتت کا مطلب ہوتا ہے پتہ کیا؟ آنا، ٹو کم۔ اب فرق دیکھیں کتنا ہے۔ عتت کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ شی ریبیلڈ، اس نے ریبیلیٹ کیا، یا اس نے جو ہے ٹرانسگریشن کیا بیونڈ لمٹس، یا وہ ایروگینٹ ہو گیا۔ اور عتت کیا ہوتا ہے؟ الف سے مطلب ہوتا ہے وہ آ گیا۔ دیکھیے وعدہ، بتائیے وعدہ کیا ہو گیا؟ اس نے وعدہ کیا، ہی پرومسڈ، اس نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے؟ اور وعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم حمزہ لیں گے بیچ میں؟ ٹھیک ہے، وعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم لیں گے حمزہ بیچ میں؟ ایک میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وعدہ کیا ہوتا ہے کیونکہ سنا ہی نہیں ایسا لفظ۔ ہاں، اچھا وعدہ، وعدہ الطفلة،
वअदा मतलब कि टू बरी अलाइव, किसी को जैसे होता है मऊद व इदल मऊद, तो हाँ देखिए कैसे बन गया, देखिए कैसे देखना पड़ता है रूट, देखिए कुरान में अल्लाह फरमाता है व इदल मऊदतु सुइलत, जब एक जिंदा दरगोर खातून से सवाल कर दिया जाएगा, जिंदा दफना दी गई छोटी बच्ची, उसको बोलते मऊदा, ये वअदा से बन गया है, ठीक है। वअदा का मतलब होता है टू बरी अलाइव, जिंदा दफन करना। सोचिए वअदा मतलब क्या, उसने वादा किया, अगर बोलेंगे वअदा मतलब कि उसने जिंदा दफन कर दिया, खुद सोचिए आप कितना फर्क कर रहे हैं। तो वअदा जिस अल्लाह फरमाता है व इदल मऊदतु सुइलत, जब बरीड, जिंदा बरीड औरत से, बच्ची से सवाल कर दिया जाएगा बी अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के सबब से कत्ल कर दिया गया था, तूने क्या किया था, तुझे ऐसा, तेरे से ऐसा माजरा हो गया। वरना तो अल्लाह तो पता ही कि उसने क्यों ऐसा किया होगा। लेकिन अल्लाह ताला इसलिए बोलता है ताकि सरजिश उनकी हो जाए, उनको अल्लाह ताला अजाब दे, उनको जब वो बोलेगी मेरे से ऐसा हो गया ऐसा हो गया, क्योंकि एक दिन आने वाला है जिस दिन अदल हो जाएगा, अल्टीमेट जजमेंट डे। अज्जा का मतलब क्या होता है और अज्जा का मतलब क्या होता है? अगर अज्जा बोलेंगे आइन से, उसका मतलब क्या होता है? जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, अज्जा का मतलब होता है परेशान का सुन, ठीक है, एंशियस हो जाना, वरीड, एंशियस क्या, पैनिक्ड, ठीक है। किसी को इंटेंस फेयर है, जैसे अल्लाह ताला फरमा, हदीस में आ गया इसके बारे में, जो किताब तौहीद में है, वो बस फरिश्ते होते हैं इसी हालत में, उनको ये होता है क्या, उनको डर होता है अल्लाह ताला का, ठीक है। जब वो अल्लाह ताला के अहकाम को सुनते हैं वो बहुत डर जाते हैं उस टाइम पे। तो ये लफ्ज़ आ गया है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, सूरतुल मारिज के अंदर, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान पैदा किया गया क्या, एंशियस, क्या पैदा किया गया, एंशियस, ना होता है इंसान बहुत लेटर टेंशन, उसका टेंशन, इसका टेंशन ले रहा होता है, टेंशन ले रहा होता है, बोझ। इذا مسه الشر जज़ूआ, जब टच करता है उसको शर, इذا مسه الشر जज़ूआ, वो जजा फजा करता है, वो इम्पेशेंट बन जाता है। तो जजा बोले, जजा फजा, इनको जजा फजा, इम्पेशेंट बन जाना, यानी कि सब्र नहीं करना, सब्र का दामन छोड़ देना, परेशान हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, परप्लेक्स नहीं है ना, वरीड हो जाना, एंशियस हो जाना, पैनिक हो जाना, उसको बोलते क्या, अज्जा। अगर जीम अलिफ जीम जा आई बनेगी, अगर हम बोलेंगे अज्जा हमजा लगाएंगे एंड, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोई चीज़ पूरा हो जाना, ठीक है। टू सफाइस, टू सफाइस या टू बी सफिशेंट, टू बी सफिशेंट, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन पूरी करना, कोई मानिए कोई रिक्वायरमेंट पूरी करना, कोई ऑब्लिगेशन पूरी करना, उसको बोलते हैं अज्जा, ना जजा बोलते हैं। जजा क्या हो गया, बराबर करना, आपने ऐसा किया आपको ये मिलेगा। हल जजा उल इहसान इल्ला अल इहसान, क्या नहीं है जजा, रिवॉर्ड, हर एहसान का एहसान, रिवॉर्ड कब मिलता है, रिवॉर्ड मतलब मिलेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, रिवॉर्ड मिलता ही आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क। कब मिलेगी जन्नत, इबादत करने के बाद, ईमान लाने के बाद, ऐसे ना मिलेगी जन्नत, कुछ भी नहीं मिलता है फॉर फ्री, है ना। तो वही मसला है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे वही ना, युजज़ी, नहीं है इसमें कोई आयत नहीं आ गई है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे अज्जा अशई मतलब हो गया इट वाज सफिशिएंट, अज्जा का मतलब होता है इन शॉर्ट कोई चीज़ सफिशिएंट हो जाना। अच्छा, अर्दुहा और अर्दुहा का फ़र्क कितना होता है, अब पता है? जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, वसारिऊ, और तुम सुरात करो, तुम तेज़ी के साथ सबकत लो, आगे बढ़ जाओ अपने रब की मगफिरत के अंदर, माफ़ी के अंदर आगे आ जाओ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की ओर आ जाओ। अर्दुहा जिसका अर्ज जो है, अर्ज बोलते हैं विड्थ को, किसको बोलते हैं, विड्थ को। तूल बोलते हैं लेंथ को। तो तूल चाहिए में से आए तो थोल बोलते हैं ना कश्मीरी में, कितना तूल है इसको, यानी कितनी हाइट है इसको, लंबा कितने लेंथ में। और अर्ज बोलते हैं किसको, विड्थ को। तो अर्दुहा मतलब क्या, इट्स विड्थ। अब मैंने इट्स क्यों बोला, मैंने हर क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये मैं, हम जन्नत के बारे में बोले जो कि नॉन रैशनल है, तो इट बोल रहा हूँ मैं। अर्ज का मतलब क्या होता है, डायमीटर बोल सकते हैं, विड्थ बोल सकते हैं, अर्थ, ठीक है। अगर हम बोलेंगे अर्जुहा, क्या बोलेंगे, अलिफ से, वो क्या, इसका जमीन, इट्स लैंड। अर्ज किसको बोलते हैं, अर्थ को या लैंड को, जमीन को। खुद समझिए फर्क कितने आइन और अलिफ से। अगर हम बोलेंगे यऊदुहु, ये आद यऊदु से बन गया, आद यऊदु का मतलब होता है लौटना। यऊदुहु, उसने उसको लौटाया, ही रिटर्न इट, यऊदुहु। अगर हम पढ़ेंगे यऊदुहु हमजा, इसका मतलब आपको पता होगी, शाबाश, आप ये पढ़ते भी हैं हर नमाज में, सॉरी हर नमाज के बाद, क्या है, वला, शाबाश, बताइए, या आपको ही बोल रहे हैं,
عبد الرحمن साहब बताइए. वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलीयुल अजीम. और नहीं थकाती है अल्लाह ताला को. ठीक है. हिफ्जुहुमा, इनकी हिफाजत करना, जमीन और आसमान की हिफाजत करना, वो अली, वो बुलंद है, अजीम, वो अजमत वाला है. तो समझना है कि यऊदु का मतलब हो गया वो लौटाता है. यऊदु हमजा से मतलब क्या होता है? ये बस वाव कुर्सी है इसकी, होती है वाव कुर्सी होती है, वाव पढ़ा नहीं जाता है, हमजा पढ़ा जाता है. यऊदुहु, वो थकता नहीं है. ठीक है. अवदा, ये छोड़िए, आप वो कैसे बन गया आप डर जाएंगे उस चीज़ से. फिलहाल ये पढ़ा रहे बेसिस से ही. ठीक है. अब अज्जा किसको बोलते हैं और अज्जा किसको बोलते हैं? पहले अज्जा, अलिफ जीम जार अलिफ और आइन. अज्जा उनका मतलब होता है क्या? वन जुज और अज्जा. अज्जा का मतलब होता है पार्ट्स या सेक्शंस. क्या होते हैं? पार्ट्स या सेक्शंस. लेकिन वो तो अज्जा होता है हमजा से. एक मिनट में देता हूँ. अज्जा, अज्जा कलाम बोला, अज्जा कलाम पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये अलिफ जीम, अच्छा ये आइन है इसके एंड पे. अज्जा. इसका मतलब मुझे पता नहीं है अज्जा का मतलब क्या होता है. फजअल जुज़ाअन, पता ही नहीं. देखता हूँ इसका मतलब पहले अज्जा. ऐसे में कभी सुना ही नहीं कभी आइन से आता है कि नहीं. मैं देखूँगा डिक्शनरी से या बाद में. वो टाइम लगे, ऐसे निकलता ही नहीं है फ़ोन से. अब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अब देखेंगे. कहाँ गई ये? मैं कहता हूँ इस्तेमाल फ़ोन से डिक्शनरी, लेकिन ये फ़ोन से निकलता ही नहीं वाला वर्ड ना अब. मैंने कहा रखी है डिक्शनरी. हाँ ये रही. अब देखेंगे. ठीक है. टाइम लगता है बहुत. चलो अलिफ ढूंढना पड़ता है, फिर जीम ढूंढना पड़ता है. एक मिनट. अज्जा. लेकिन सीखते ऐसे ही अल्लाह इसमें वैसे आता है ना उधर ही पे. ऐसे इंसान सीखता है एक वर्ड से पांच छह वर्ड एक साथ. मुझे अलिफ के बाद जीम ढूंढना ना. अलिफ के बाद जीम. अब देखेंगे बाद में, इस टाइम जाएगा हो जाएगा. उसके बाद अज्जा, बताइए ना क्या होता है पार्ट. अज्जा, अज्जा आइन से मुझे पता नहीं है वो क्या होता है, मैं देखता हूँ बाद में इंशाल्लाह. उसके बाद असीर क्या होता है? असीर. असीर होता है, पता है क्या? जूस. ठीक है. असीर और पुर्तगाल बोलते हैं इसको, ऑरेंज जूस को. मैं देखूंगा फिर भी मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं. असीर क्या होता है? जूस. ठीक है. नहीं वो वो सॉस से, सॉरी सॉरी, देखिए क्या मसला हो जाए. मुझे ये मसले हो रहे हैं आज. अच्छा, असीर क्या होता है? जूस. असीर सॉल्ट से. अब असीर क्या होता है? सीन से. असीर का मतलब होता है जो मुश्किल हो, है ना. इन्न मअल उसरि युसरा, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है. विद एवरी डिफिकल्टी देयर इज ईज. तो वहाँ असीर है, किससे वो सॉरी किससे वो, क्या बोला था मैं? वो सीन है ना, इन्न मअल उसरि आइन सीन रा. तो असीर का मतलब है डिफिकल्ट. और असीर क्या होता है? असीर, असीर बोलते हैं प्रिजनर को, कैदी को. असीर हमजा से. कितना फर्क है देखिए. प्रिजनर, प्रिजनर, इतना फर्क होता है. देखिए सआला और सआला में कितना फर्क होता है. सआला का मतलब होता है शायद तो स्पेल हो, मैं फिर भी देखूंगा. मैं एहतियात करता हूँ ना, मुझे पता होती है लेकिन फिर भी. सआला और सआला, सआला का मतलब होता है, नहीं खुदा देखिए मैं फिर से गलत बोला. सआला का मतलब होता है क्या? सुआल बोलते हैं तास करने को, कफ करने को, सुआल. सुआल नहीं, सुआल. नहीं है कफ होना, सुआल. और सआला मतलब क्या होता है? सवाल करना. सवाल नहीं, ऐसे सवाल बोलते, सवाल बोलते हैं उर्दू में. अरबी में बोलते हैं सुआल. सअला ही आस्क, उसने सवाल किया. सअला आइन से मतलब हो गया उसने सास की. उसने, क्या बोलते हैं उर्दू में सास करने को? क्या बोलते हैं मुझे क्या, सास क्या बोलते हैं? उसने कफ किया. कफ क्या बोलते हैं उर्दू में? खुदा मुझे कैसे बोल सकता है. अच्छा खांसी. अब खांसी बोल गई बीच में. अच्छा. उसके बाद अब इरजा का मतलब क्या होता है और इरजा का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे. ठीक है. पहले अलिफ रा जीम अलिफ आइन. इरजा उनका मतलब होता है सेंडिंग बैक, वापस आ जाना. इरजा, जिसे हम बोलेंगे इरजा उल माल, यानी कि माल वापस आ जाना. इरजा क्या होता है पता है? रुजू बोलते हैं ना, रुजू करना, रुजू इल्लाह, अल्लाह की ओर वापस आ जाना.
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم رجوع کرنے والے اللہ کی، ریٹرن کرنا. تو ارجاع کا مطلب ہوتا ہے ریٹرننگ یا سینڈنگ بیک یا ریسٹوریشن، ٹھیک ہے. ایسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ارجاع کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ وہ ہوتا ہے ہوپ. ٹھیک ہے، جس طرح وہ ایک نعت پڑھا ہے نا، اس نے نشید پڑھا ہے، یا رجائی، یا رجائی، یا رجائی، ہے نا وہ، یا رجائی او مائی ہوپ. وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے او مائی ہوپ، ہے نا. او مائی ہوپ اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں وہ. تو ارجا کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ہوپ ہونا انسان کو. یا ارجا کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ فونمنٹ ہو جانا، کوئی چیز ڈیلے ہو جانا. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ ارجا، ڈیفرل، ڈیلے. ٹھیک ہے، تھوڑا ڈیلے کا سن ہم بولیں گے ارجاء الامتحان، یعنی کہ ایگزام کو پوسٹ فون مینٹ آف ایگزام. ہم بولیں گے ارجاء الامتحان، ارجاء الامتحان. تو ایسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ارجا کو، یعنی کہ کیا؟ ارجا کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ فونمنٹ، پوسٹ فونمنٹ. اور ارجا ریٹرننگ، ارجا پوسٹ فونمنٹ یا امید پالنا، ارجا. اچھا عتو کیا ہوتا ہے؟ فعتوا عن امر ربها. عتو کا مطلب پڑھا نا، عتا، عتیا، عتت، عتو. ہاں، عتو مطلب کیا؟ ان سب نے نافرمانی کی، ان سب نے نافرمانی کیا، ان سب نے حدود پامال کیے. فعتوا عن امر ربها نا، قرآن میں آ گیا ہے، انہوں نے نافرمانی کی، ٹرانسلیس کیا، حدود پامال کیے. اور الف سے اتو کا مطلب کیا؟ وہ سب آ گئے. جیسے وہاں تھا اتت، شی کیم، اتو دے آل کیم. اتو، عتو، فرق کتنا ہے؟ عتو دے آل ٹرانسگریسڈ، اتو دے آل کیم. تعلمون کیا ہوتا ہے؟ شباش، تم سب جانتے ہو یا جانو گے. تعلمون تم سب جانتے ہو، یو آل نو، ہے کہ نہیں؟ تعلمون کیا ہوتا ہے؟ تم سب جانتے ہو. اور تعلمون، تعلمون حمزہ سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب الم میں ہو، تم سب پین میں ہو. جیسے اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ كَمَا يَعْلَمُ، فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ كَمَا يَعْلَمُونَ، ایسے کچھ آ گیا ہے. ہاں. تو جیسے ان کو زخم، جیسے تم کو زخم پہنچ گئے، ان کو بھی زخم پہنچ گئی اور ان کو بھی تکلیف پہنچ گئی. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. تو تعلمون کا مطلب ہوتا ہے پین میں آ جانا، پین میں آ جانا. تم سب پین میں آ گئے. ٹھیک ہے، وہ گیا کیا؟ تعلمون. اب کیا جزع؟ جزع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزع کا مطلب ہوتا ہے انٹینس اینزائٹی ہونا انسان کو، ڈسٹریس ہو جانا. جس نے کہا وہ اذا مسہ الشر جزوعا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جزع. ٹھیک ہے. اب پتہ ہے اس میں مسئلہ بہت ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی. دیکھیے اگر ہم بولیں گے فقیہ یا فقہ یا فقہ، تینوں کے الگ الگ مطلب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے انسان کو. زبر زیر پیش سے مطلب چینج ہو سکتا ہے. عربی بہت آسان ہے، اللہ کی قسم مشکل نہیں ہے. مطلب اس کا اندھ کچھ بھی نہیں ہے، تو پتہ ہی ہے اس کا اندھ نہیں ہے ایک عربی لینگویج ہے، لیکن آسان بھی ہے سیکھنی. آپ سوچیں ہم پڑھتے ہیں بچپن سے انگلش لینگویج ابھی تک، ہے نا؟ ابھی تک ہم نہیں سیکھ پاتے انگلش صحیح سے. اگر ہم پڑھتے کوئی مشکل کتاب جہاں ہمیں جارگنس ہوتے ہیں، ہمیں جارگن سمجھ نہیں آ جاتے. تو کیسے ہم کر پاتے ایکسپیکٹ 2 منتھ کے کورس کے بعد ہم سارا عربی جا رہی ہے؟ ہاں کسی حد تک گیٹ وے کھل جاتا ہے انسان کو پڑھنے کا، کیسے پڑھنا ہے، لیکن اسٹل پڑھا تو مرنے کے دم تک ہے انسان کو. اچھا جزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا؟ ٹو بی امپیشنٹ یا پینک میں آ جانا، ڈسٹریس میں آ جانا. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے کیا؟ جزا. اور جزا اگر حمزہ سے ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا اگر ہوا جزا کا مطلب ہوتا ہے وہی آ، مطلب جز میں آ جانا، پارٹیشن کرنا، ڈیوائڈ کرنا. ٹو اسپلٹ انٹو پارٹس، ٹو پورشن سم تھنگ، ہے نا. جز جز مطلب جز، اما پارا ایک جز ہے، جز ٹو، جز تھری، جز کیا ہوتا ہے؟ پارٹ، سیکشنز. ٹھیک ہے. اگر ہم بولیں گے جز اللحم، مطلب ہو گیا اس نے جز کیا میٹ کو، لحم کو ڈیوائڈ کیا اس نے. ہی کٹ دا میٹ انٹو دا پیسز. اگر میں کہوں گا جز العمل، مطلب ہو گیا اس نے ڈیوائڈ کیا ٹاسک کو، اس نے عمل کو جزوں میں ڈال دیا. تو جز ان کیا ہوتا ہے؟ جزا کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ٹو اسپلٹ انٹو پارٹس، یا ٹو پورشن سم تھنگ، یا ٹو ڈیوائڈ. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. اچھا علم، علم، عالم کیا ہوتا ہے؟ علم، عالمہ، اس نے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے.
علم کیا ہوتا ہے؟ اس کو درد ہو گیا. کتنا فرق ہے اس میں دیکھیے، عالم اور علم میں. سوال ہم نے کہا تھا، سوال کیا ہوتا ہے؟ کف. ہے نا، سوال بولتے ہیں کف کو، یعنی کہ سانس آ جانا، کھانسی آ جانا. اور سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا. کتنا فرق ہے؟ استاد میں شاک سوال. ہے نا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دکھاتے ہیں کیا، ہمیں تجویز آتی ہے، وہ نکالتے ہیں الف و بھی آئین کی آواز. استاد میں جو سوال ایگزیجریٹ فارم میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ویسے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے سوال. مجھے سوال ہے کہ بولتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بولتے ہیں الحمد، حالانکہ وہ ہمزہ ہے، الحمد للہ رب العالمین. تو یہ سمجھتے ہیں سوال کھانسی، اور سوال سوال کرنا. اب کیا یقرأ اور یقرأ، وہ پتہ ہے یقرأ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. اب یقرأ، یا قاف را عین کیا ہوتا ہے؟ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرائک یا ٹو بیٹ. ٹھیک ہے، ٹو اسٹرائک یا ٹو بیٹ، ایسے مشکل الفاظ دیے یہاں پہ، اتنی بھی آسان نہیں ہے اللہ قسم. مطلب دروس پارٹ ون پارٹ ٹو میں ایسے الفاظ نہیں آ جاتے، پارٹ تھری میں بھی سال سال نہیں آ جاتے. اب عری بچے جانتے نہیں سب الفاظ، وہ ہمارا بولتے نوک کرے بولتے ترق، ویسے کیا یقرأ. ہاں یقرأ الباب بولتے نا، ہی نوک دا ڈور یقرأ الباب. تو یقرأ کا مطلب ہوتا ہے ٹو نوک، این او سی کے نوک، یا اسٹرائک، ٹو بیٹ، ٹو اسٹرائک. یقرأ الباب، ہی نوکڈ آن دا ڈور. یقرأ الطبل، ہی بیٹڈ دا ڈرم. تو یقرأ ہو گیا وہی بیٹ کرنا، یا نوک کرنا، یا اسٹرائک کرنا. ہے نا، عربی میں جو ہوتے ہیں ورڈس وہ ہوتے ہیں، اس کے بہت مطلب ہو سکتے ہیں ایک ہی لفظ کے، ایسا ہو جاتا ہے. اور سینونیمس بہت سارے، مترادفات جن کو بولتے ہیں سینونیمس بہت سارے آ جاتے ہیں. تو یقرأ کا مطلب ہوتا ہے ٹو نوک، یا ٹو اسٹرائک، یا ٹو بیٹ. اور یقرأ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ. مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے اب دیکھیے جو اس یہاں پہ آیا تھا نا، اب یہ سارا یہاں پہ قرآن میں کہاں کہاں پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ ہے کہ میں تھوڑا تھک گیا ہوں. میں گیا تھا ورک شاپ کے لیے آج یہاں پہ کرنا نگر میں. کلاس میں دیا نا، ہو گیا 20 20 منٹ 40 منٹ. اور پڑھے کہ نہیں آپ بتائیے؟ اذان پڑھ رہے اس ٹائم پہ؟ ابھی ہے 5 منٹ. کیا بولتے ہیں آپ، یہ پڑھے 5 منٹ کے کہ نہیں؟ اتنے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن آپ پلیز ریویژن کیا کریے. میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سمجھ پائیں انشاءاللہ. اور جب آپ سیکھیں گے پھر آپ سکھائیں گے آگے. ہے نا، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ الدال علی الخیر کفاعلی، جو رہنمائی کرتا ہے نا خیر کی اور، وہ خیر کا کام کرنے والا جیسا ہی ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بولوں نماز پڑھیے، آپ پڑھ رہے 5 وقت نماز، مجھے سارے ثواب مل جائیں گے. آپ بولے 10 لوگوں کو نماز پڑھی، وہ نماز پڑھ رہے، تو آپ کو 10 کو ثواب مل رہے ہیں. تو صحیح طور سے انسان کو بہت ثواب مل جاتا ہے اس چیز سے نا، علم دین سیکھنے میں. حدیث میں آ کے کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عمله، اس کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، اعمال بند. الا من ثلاثت، 3 چیزیں پہنچ جاتی ہے قبر میں. الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جو کیا ہوتا ہے، کسی مسجد کو، درسگاہ کو دیا ہوتا ہے، کسی قرآن دیا ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہیں نل لگایا ہوتا ہے، وہاں لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں. نمبر 2، او علم ينتفع به، نفع بخش علم حاصل کیا، خود سیکھا بات کو سکھایا. یہ ثواب کیا ملتا ہے؟ کنٹینیوسلی بلکہ لیگیسی بن جاتی ہے انسان کو. اور او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو دعا کرتے ہیں بندے کے لیے، قبر میں وہ بھی انسان کو پہنچ جاتا ہے. تو علم دین سیکھنے کے بہت فضائل ہے، بہت جو ہے اس کے برکات ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور اس پہ ہم عمل بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور قرآن میں بہت فوکس کرنا چاہیے، قرآن پہ، حدیث کے ٹیکسٹ پہ. اگر ہم پڑھتے کس لیے نا، اسی لیے بیسس جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے، قرآن حدیث کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے ہمیں صحیح طور سے. ہم ٹرانسلیشن ڈپینڈ نہ رہے، وہ کیا بولتے ہیں ٹرانسلیشن کیا بولتے ہیں، اپنے ٹرانسلیشن کوئی کرتے ہیں تو ہمیں، ہم قرآن نہیں سمجھ پائے وداؤٹ ٹرانسلیشن. تو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے اس انسان کو جو مخلص ہوتا ہے، جو خالص اپنی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو اپنا راستہ وہ دکھا دیتا ہے. اور اسے نہیں لگتا ہے مشکل کی چیز پڑھنا ورنہ، وہ تھک نہیں جائے گا پڑھنے سے. اس کو پتہ نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ اس کو پڑھنے سے زیادہ موٹیویشن ملتی ہوگی، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو دکھانے کے لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں. تو تھک ہی نہیں جائے گا نا. تو اس میں بہت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے. ان العلم عبادہ، علم عبادت ہے. تو اس میں برابر عبادت کی طرح پڑھنا ہے، صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے. کسی کو دکھانا ہے مجھے نالج ہے، تو انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟
تو یہی مسئلہ ہے کہ جیسے نا بکر بکر ابو زید نے جو حل طالب علم جو کتاب اس نے لکھی ہے نا، اس میں پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے جو علم ہے وہ عبادت ہے. مطلب نفل زیادہ ثواب ملتا ہے علم سیکھنے کو ہی، اتنا اس میں اجر ملتا ہے انسان کو. علم سیکھنا ہے کیونکہ شبہات ختم ہو جاتے ہیں اس سے، شہوات سے بچاتا ہے، شبہات سے بچاتا ہے. علم میں جب رسوخ آ جاتا ہے انسان کو تو وہ پھر گمراہ نہیں ہو جاتا ہے سہل سہل. اور اس کو آتا ہے رحم کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہے نا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص راستہ اپناتا ہے کس کا؟ علم کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم النافع عطا فرمائے. کیونکہ آپ سن میں پناہ مانگے اس علم سے، اور من علم لا ينفع، اس علم سے جو نفع نہیں پہنچائے گا. من قلب لا تخشع، اس دل سے جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. ومن نفس لا تشبع، اس نفس سے جو بر نہیں جائے گا. ومن دعاء لا يستجاب له، اور اس دعا سے جس میں اجابت نہیں ہوگی. تو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. جو گلوریس قرآن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وہ آپ ہر دن پڑھا کریں گے. اور ساتھ میں ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ٹرانسلیشن پڑھنے کی حدیثوں کی، پھر سمجھنا اچھا اس کا مطلب ایسے ہو سکتا ہے. اور 80% قرآن کے ورڈس کی بک یاد کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو میں بول رہا ہوں یاد کرنے کے لیے وہ یاد کرنا چاہیے جلدی سے انشاءاللہ. اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.